Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सीरीज़ के ऊपर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम शुरू कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पूरी इंसानियत के लिए रहमत का बाइस है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से निकलने वाले आमाल ये भी रहमत के बाइस हैं। जिस तरह से नबी अलैहिस्सलाम मुहसन इंसानियत हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दीन से नवाजा और ज़िंदगी गुजारने के रंग ढंग सिखाए, अगर इनके ऊपर हम गौर और फ़िक्र करें तो हमें पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात दुनिया आखिरत के लिए नफ़ा का बाइस हैं और नबी अलैहिस्सलाम के जितने आमाल हैं उसमें इंसानियत के लिए नफ़ा ही नफ़ा है। नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सुन्नत आमाल, इसके ऊपर एक साइंसी तहकीक के ऊपर एक जायज़ा हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जितने सुन्नत मुबारक हैं इनके साइंटिफिकली क्या नफ़े हैं और इसके ऊपर साइंसी तहकीकात क्या हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जितनी ज़िंदगी है और जितनी ज़िंदगी के आमाल हैं वो किसी साइंसी मालूमात की मोहताज नहीं हैं। वो एक अटल हकीकत है, एक पक्की ठक्की बात है। लेकिन दिल की तसल्ली के लिए कि दुनिया और जो कि आज ये सारी की सारी वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये नबी अलैहिस्सलाम की बातों की किस तरह से किस अंदाज़ में तस्दीक करती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारा आज का उन्वान है सफ़ेद लिबास, यानी कि सुन्नत नबवी और जदीद तहकीकात। सफ़ेद लिबास ये बेहतरीन सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नबी अलैहिस्सलाम अक्सर सफ़ेद लिबास ही पहना करते थे। इस मामले में नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस भी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं और इन्हीं सफ़ेद कपड़ों में अपने मुर्दों को कफन दिया करो। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे इस हाल में देखा कि मेरे ऊपर दो ज़ाफ़रानी रंग के कपड़े थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कुफ़ार का लिबास है, इन कपड़ों को मत पहना करो। मैंने अर्ज़ किया कि इनको धो लेता हूँ, फरमाया नहीं बल्कि इनको जला दो। गोया कि अहादीस की रूह से पता चलता है कि सफ़ेद लिबास नबी अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया और सफ़ेद लिबास की तरफ रग़बत दिलाई। आप ये देखें कि हॉस्पिटल्स के अंदर एक आम रवाज है कि खुले कमरे बनाए जाते हैं और रंगो रोगन के एतबार से रंग जो है सफ़ेद इस्तेमाल किया जाता है और बिस्तर की चादरें भी आपने देखा होगा कि उमूमन सफ़ेद होती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सफ़ेद रंग रोशनी को जज़ब करता है और जब सफ़ेद रंग रोशनी को जज़ब करता है तो इस रोशनी से जिस्म की नशोनुमा होती है, इस रोशनी से जिस्म की नशोनुमा होती है। और ये भी आपने नोट किया होगा, तंग और तारीक कमरों में रहने वाले लोग ये अमूमन कमज़ोर होते हैं और तंग और तारीक जगहों के ऊपर बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। वो लोग जो रोशनी में नहीं होते ज़्यादातर बंद घरों के अंदर, तंग और तारीक कमरों के अंदर, घरों के अंदर रहते हैं। ये लोग अमूमन आपने देखा होगा कि इनमें जॉइंट पेन और आर्थराइटिस की तकालीफ बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। तहकीकात बताती हैं कि वो बच्चे जो नशोनुमा के एतबार से कमज़ोर हों, जिनका जिस्म इतना ज़्यादा फलता फूलता ना हो, वो कपड़े उन बच्चों को अगर सफ़ेद लिबास पहना दिया जाए तो उनकी नशोनुमा में बहुत वाज़िया तब्दीली आ जाती है। सफ़ेद रंग अमन का और मोहब्बत का निशान है। फितरी माहौल में ये रंग चाँद और चांदनी और दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों में नज़र आता है। सफ़ेद रंग ये वाहिद ऐसा रंग है जो कि तमाम रंगों का मुरक्कब है, तमाम रंगों का मुरक्कब है। और अगर इसके ऊपर तहकीकात की जाए तो पता चलता है कि सफ़ेद रंग जो लोग जो अहबाब पसंद करते हैं वो अमन पसंद होते हैं, सुलहजू होते हैं,
بردباری کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوسروں کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں اور خیرخواہ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں لائی جائے کہ اس وقت گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، جبکہ ابتدا میں گنبد کا رنگ بھی سفید ہی تھا۔ اسی طرح رنگ و روشنی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ سفید لباس کینسر سے بچاؤ میں بہت زیادہ معاون ہے، اور کینسر کو تریاک کرنے میں سفید لباس بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جلدی گلینڈز کا ورم اور پسینے کے مسامات کا بند ہو جانا اور پھپھوندی جیسے امراض اور خطرناک بیماریاں بھی اس سے ختم ہو جاتی ہیں، ان کی شفا کا بھی سفید لباس ذریعہ ہے۔ سفید لباس پہ عموماً موسمی تغیرات جتنے بھی ہوتے ہیں اس کا اثر بہت زیادہ نہیں ہوتا، یعنی کہ سخت گرمی کے موسم میں سفید لباس اگر استعمال کیا جائے تو گرمی اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سردی بھی سفید لباس میں بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ جلدی امراض جن میں الرجی، ہائی بلڈ پریشر، سورائسس، چنبل، ایگزیما، ایسے امراض میں اگر سفید لباس کا استعمال کیا جائے تو کروموپیتھی جنہیں رنگوں سے علاج کہا جاتا ہے، ان کے اصول کے مطابق ان امراض کے علاج کے لیے سفید رنگ نہایت مؤثر اور مفید ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے سیاہ رنگ کی تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر چھتوں کے اوپر سیاہ رنگ کر لیا جائے تو مکان جو ہے وہ شدت گرمی کو زیادہ لیتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گرمی کا احساس کم ہو جائے اور مکان کی چھتوں کے اوپر اگر سفید رنگ کو کر دیا جائے تو مکان کی چھتیں جو ہے وہ گرمی کو بہت زیادہ نہیں لیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھوپ اور روشنی کو ریپل کرتا ہے، اس کو اس طرح سے جذب نہیں ہونے دیتا۔ تو اگر سفید لباس کے اوپر دیکھا جائے تو سفید لباس کا اثر انسان کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور انسان کی پرسنالٹی کو بوسٹ کرتا ہے، اور انسان کے اندر یہ بہت زیادہ نفع اور بہت زیادہ بشاشت کا باعث بھی ہے۔ لہذا اگر ہم صرف ایک سنہ مبارکہ کے اوپر دیکھیں تو سفید لباس کا استعمال یہ ہمیں کئی دوسرے نفعوں کو بھی عطا کرتا ہے، نفع بھی دیتا ہے، اور سنت رسول بھی پوری ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے دور میں جب میری سنت ٹوٹ رہی ہو، اس وقت میں جو شخص سنت کو زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرسبز و شاداب ہو وہ شخص جو میری بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ گویا کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو سنیں، سمجھیں، اس پہ خود بھی عمل کریں، اور پھر ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز اس پوری ایک سیریز کے ساتھ کہ کس سنت مبارکہ کی کیا سائنٹیفکلی تحقیقات ہیں، ان کے اوپر ہم انشاءاللہ العزیز باقاعدہ بات کیا کریں گے تاکہ ہم سنت مبارکہ کے بالکل قریب ہو جائیں، اور اللہ رب العزت مجھے آپ کو حقیقی معنوں میں سنت نبوی کے اوپر عمل عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور روز محشر ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمائے، اور ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ آب کوثر نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.